नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा आमी मधु और आपनारा देखছেন আমার यूट्यूब चैनल मधुस एस्ट्रो इन्फो। आगामी 10ই मे बुध राशि परिवर्तन करे मेष राशिते प्रवेश करबे। बुधेर मेष राशिते गोचरेर प्रभाव केमन फल देबे सिंह राशिर व्यक्तिदेर आज आमी आपनादेरके बोलबो। बुध आगामी 10ই मे 2024 शुक्रवार सन्ধ্যে 7টা 3 मिनिटे मेष राशिते प्रवेश करबे एबं मे मासेर 30 तारीख पर्यन्त मेष राशितेई थाकबे। तारपर बुध 31 मे वृष राशिते प्रवेश करबे। चंद्रेर पर बुधई सबचेये द्रुत गतिते राशि परिवर्तन करे थाके। ज्योतिषशास्त्रे बुध ग्रहके ग्रहदेर राजकुमार बला हये थाके। मे मासे बुध राशि परिवर्तन करबे दुबार, एकबार मे मासेर 10 तारीखे आरेकबार मे मासेर 31 तारीखे। बुध मे मासे 10 तारीखे राशि परिवर्तन करे मेष राशिते प्रवेश करबे और एई गोचरेर प्रभाव समस्त राशिर ओपरे नानान शुभ और अशुभ प्रभाव प्रदान करबे बुध ग्रह। बुधेर गोचरेर प्रभावगुलो एकजन व्यक्तिर जन्मछकेर ग्रहेर अवस्थान एवं ग्रहेर अवस्थार ओपरे भित्ति करे परिवर्तित हबे एवं महादशा अंतर्दशा बा प्रत्यंत दशा सेई व्यक्तिर चलछे किना तार ओपर। तबे बुधेर मेष राशिते गोचर आरो भालो फल प्रदान करबे जे व्यक्तिर बुधेर दशा चलछे बर्तमाने ताके। बुधेर मेष राशिते गोचरेर प्रभाव केमन फल देबे सिंह राशिर व्यक्तिदेर एबार आमी आपनादेरके बोलबो। मेष राशिते बुधेर गोचर सिंह राशिर व्यक्तिदेर जोन्नो तादेर उच्च शिक्षा बिलिफ सिस्टेम एवं आध्यात्मिकताके आरो बेशी उन्नत करबे। एई गोचरेर समय आपनारा आपनादेर ज्ञानके प्रसारित करते पारबेन। एछाड़ा ए समय धर्मीय ग्रंथ एवं बई पढ़ा शुरू करते पारेन। आपनारा आध्यात्मिकता एवं ध्यानेर प्रति आपनादेर आग्रह बाड़ते पारे। बुधेर गोचरेर प्रभावे जारा उच्च शिक्षार जोन्नो भालो कलेजे किंबा विदेशेर कोनो कलेजे भर्ती होते चान तारा ए समय सुसंबाद पेते पारेन। अफिसे काजेर चाप बाड़बे आपनादेर, सेई संगे कर्मक्षेत्रे आपनादेर किछु साहसी सिद्धांत निते होते पारे। ए समय যারা চাকরি করছেন তাদের বেতন বৃদ্ধি হতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা এই সময় পছন্দমতো জায়গায় বদলি হতে পারেন। বুধের মেষ রাশিতে গোচর ব্যবসার দিক থেকে অত্যন্ত ভালো সময় হবে সিংহ রাশির ব্যক্তিদের জন্য। ব্যবসায় আপনারা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন এবং আপনাদের আত্মবিশ্বাস উচ্চ স্তরে পৌঁছবে। ভাই বোনদের সাথে ধর্মীয় স্থানে ঘুরতে যাবেন এ সময়। এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে বিপরীত লিঙ্গের নতুন কারোর সাথে কিছু আবেগপূর্ণ সময় কাটাতে পারেন আপনারা। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। আমার এই ভিডিওটিকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে একটা বেল আইকন বাটন আছে, সেটা টিপে দেবেন, কারণ নিয়মিত যে ভিডিওগুলো আমি আনছি সেটা সবার আগে আপনারা জানতে পারবেন। তাছাড়া পরিবার কিংবা আত্মীয় কিংবা বন্ধুবান্ধব কারো যদি ভিডিওটার প্রয়োজন হয় তাহলে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দেবেন। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন কিংবা কোনো মতামত থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানান। আমি চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তরটি দেওয়ার। ধন্যবাদ।